Kung, ayan. Kung may dadagdag pa, let me know, ma'am. Okay na kayo din. Ito po, ma'am. Cash po, ma'am. Saan nyo napapanood, ma'am? Sa TikTok. Gusto mo mag-hi, ma'am? Hello. Hello, sir. Mochi Buns. Buti alam mo meron tayo dito, ma'am. Opo, vlog kasi dumadaan sa FYP ko. Pero first time mo with us, Yes ma'am. po. Thank you, ma'am. Kasi sa SM Aura meron din po kayo. Meron din po, ma'am. Mas malapit sana kami doon. Kakatapos lang eh. Ano tayong... Kakatapos lang. Eh, baka ito na, ma'am. Destiny na. If you want to order, ma'am, you can order online din. Or sa... Ay, pwede ba share ko yung socials namin? Ito, ma'am. Open mo lang yung phone mo, ma'am. And then... Just open the homepage lang. Yun lang, homepage lang. Nasa home ka na lang. Yes. Sige. Eto, ganyan to lang yun. Eto na, Wow. yun na. Teknolodya. O, diba? Teknolodya. Yung sabi nga nila. Thank you po. Sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Enjoy po, mama. Picture kayo, mami. Pakita kayo. Ay, sige, mama. Pwede pa mawak. Sige po, ma'am. Gusto mo gloves, ma'am? Bigyan kita. Huwag na. Teka, ma'am. Ay, saan pa? Teka lang, mama. Bigyan kita gloves. Ito po, ma'am. Oo. Taga saan po kayo, ma'am? Bukod, sabi mo tagigi, di ba? Opo. Sa may, So may Acacia Lane. BGC area. West Rembo. West Rembo. Ano na yun eh, tagig na ngayon yun, di ba? Opo. 2 years ago yata, 3 years ago. Game. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. May upuan doon pag gusto niyo mag-dine-in, ha? Oh, sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, sir. May mga sugar-free din tayo dyan, sir.